Hi guys, good morning guys. Tapos na kami kumain guys. Ayan guys. Tapos na din yan kumain ng lugaw guys. Tsaka si kuya guys. Tapos na rin kumain ng lugaw. Nagpapaantok na lang sila guys para matulog. Para makalaba ako guys. Hindi ako makalaba guys pag gising silang dalawa. Kasi ito ang likot guys. Lagi nang nauuntog sa gilid tsaka dito sa baka mahulog. Kaya di pwede iwanan guys kapag gising siya guys. Di pwede iwanan. Sobrang likot. Di mapagkatiwalaan guys. Sabihin mong dyan ka lang. Mas lalong lumalapit guys. Ayan o. Mag-hi ikaw. Good morning. Good morning. Kuya namin guys. Ayan guys. Ayan guys. Kuya. Antok ng kuya. Ayan guys. Pulisaw ko guys. Makulit. Lo. Close open. Close open. Dali, pakita mo sa kanila. Close open. Close open. Ay. Close open. Close open. Ay. Ano kaya? Tumutunog ang daliri. Close open na. Close open. Close open.